حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعز سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد لحضور مجالس الذكر، فإن القلب إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وخشع تخلى عن وصف يبغضه الله وتحلى بوصف يحبه الله. إذا انعزل الإنسان عن هوى النفس وانعزل الإنسان عن اتباع الشيطان وجعل الدنيا أخرجها من قلبه وجعلها في يده معينة على طاعة الله وطاعة رسوله، فحينئذ يتأثر بالآيات ويتأثر بالمواعظ ويدكر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة كل المصيبة إذا غرس الصنم في القلوب فلا ينتفع بكلام علام الغيوب ولا بكلام الحبيب المحبوب. فهناك صنم في القلب يعبده الإنسان وهو لا يدري، وهو الأنانية. أنا صنم في القلب يعبده وهو لا يدري، وهو في الصلاة وفي الصيام وهو في المسجد. الهوى هو الميل عن الحق، لا يقبل النصيحة ولا يرجع إلى مولاه. يعني الهوى ما بيقبل النصيحة. ومن أضل، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه فأضله عن السبيل. عاد ينتبه لا بموعظة الواعظين ولا بنصح الناصحين أبدا. فلهذا كان السلف الصالح يحرصون في تربيتهم لأنفسهم أولا، لأولادهم، لطلبتهم، إخراج هذه الأصنام من القلوب، حتى إذا عبد علام الغيوب أنتجت العبادة نور في القلب. تعلم العلم كان العلم ثمرته نور في القلب يشرق يميز بين الحق والباطل. فاتقوا الله ويعلمكم الله. متى؟ إذا خرجت هذه الأصنام من القلوب حينئذ ينشرح الصدر وينفسح القلب فيتبع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فلا يجد خلفة للطاعة بل يلتذ بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فالله يحفظ قلوبنا وقلوبكم من الهوى والنفس والشيطان، ويجعل الدنيا بأيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. كما جاء الرجل عند أبا يزيد البسطامي يقول له: لي 30 سنة وأنا في العبادة ما وجدت شيء مما تقولون أنتم. هذا أنتم تقولون كلام بالحقائق وتخرج خوارق العادات، ماشي ما حسيت بشيء في داخلي. فحتى 30 سنة ولا 300 سنة ما بنحسي. ما دام عادك ما تخالف هواك ولا نفسك ما بتحصل شيء. خالف هواك بس بتحصل كل شيء. كما قال سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف: فلما بلغنا بالنفوس ما شك نلنا المنى. أعطانا كل شيء ربي بمخالفة النفس والهوى. أعطانا الله كل شيء بهذا الأمر. فاق أسلافنا الصالحون من قبلهم وزادوا على غيرهم بهذا الأمر، لأنهم تربوا على هذا الأساس المتين من مخالفة النفس والهوى. كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: واحفظ القلب يا رب، واحفظ القلب أن يلم بالشيطان والنفس والهوى والدنيا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
termasuk nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah memberikan taufik, pertolongan kepada hamba tersebut untuk hadir majlis-majlis zikir. Hati ketika hadir di dalam zikirnya, maka akan khusyuk. Saat itulah hati akan bertakhalli dan bertahalli, akan melepaskan diri dari sifat-sifat yang mendatangkan murka Allah dan akan diganti dengan hati yang terhias dengan sifat-sifat yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi ketika seseorang melepaskan dirinya dari keinginan-keinginan nafsu, dari mengikuti setan, dan ketika dia mampu mengeluarkan dari hatinya cinta dunia. Dunia dijadikan hanya di tangannya saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Karena jika orang itu memasukkan dunia ke dalam hatinya, maka percuma, tidak akan bisa dinasihati dan tidak akan bisa kembali kepada Allah. Orang yang bisa dinasihati dan setelah mendengar nasihat dia kembali kepada Allah hanyalah orang yang hatinya tidak ada cinta dunia. Musibah terbesar adalah ketika di hati kita ada berhala yang kita sembah. Kita sholat, kita merasa sholat kepada Allah, padahal hakikatnya kita sholat pada berhala yang ada dalam hati kita. Orang seperti ini tidak akan bisa mengambil manfaat dari firman-firman Allah maupun sabda-sabda Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud berhala dalam hati tersebut adalah sifat egois, mementingkan diri sendiri, selalu saya. Orang seperti itu yang di hatinya ada rasa egois, mementingkan diri sendiri, semua serba saya, maka orang tersebut walaupun sholat dia menyembah berhala, walaupun puasa dia menyembah kepada berhala yang ada dalam hatinya. Orang seperti ini tidak akan bisa menerima nasihat. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa man adallu mimman ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allah 'alaihi." Tidak ada orang yang lebih sesat dibanding orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sehingga dia tersesat di atas ilmu, tidak bisa dinasehati, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diluruskan. Karena itu ulama salaf itu perhatian pertama mereka itu adalah kepada tarbiyah, bukan kepada yang lain. Bagaimana mereka menjadikan hati mereka tidak punya rasa egois, tidak ada hawa nafsu. Itu juga yang ditekankan oleh ulama salaf kepada murid-muridnya, kepada putra-putrinya. Yang mereka tekankan adalah bagaimana caranya di hati mereka tidak ada berhala egoisme. Sehingga orang yang ketika di hatinya sudah tidak ada sifat egois, ketika ibadahnya membuahkan cahaya dalam hatinya. Ketika dia mempelajari ilmu, ilmunya akan memancarkan cahaya dalam hatinya, sehingga ilmu tersebut, cahaya tersebut membantu dia untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Orang yang di hatinya sudah terpancar cahaya akan menjadi lapang, sehingga ketika dia ibadah tidak merasa berat, tidak menjadi beban, justru dia menikmati ibadah yang dia lakukan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga hati kita dari hawa nafsu, dari setan, dari dunia. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita, akan tetapi kita minta kepada Allah dunia yang hanya berada di tangan kita. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang pembesar aulia, beliau ketika berkumpul sama murid-muridnya, itu tampak dari beliau karomah-karomah, khawarikul adat, dan beliau menyampaikan ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak ditemukan ada di kitab-kitab. Sebagian pembesar ulama waktu itu merasa heran, wahai Imam Abu Yazid, saya ini sudah serius dalam mencari ilmu, dalam ibadah 30 tahun, tapi saya tidak mendapati apa yang Anda dapatkan.
khawarikul ada, kemudian ilmu-ilmu haqa'iq. Saya tidak mendapati itu. Kata Abu Yazid Al-Bustami, jangankan 30 tahun, kamu ibadah mencari ilmu 300 tahun, kalau kamu tidak melepaskan hawa nafsumu, tidak akan kamu dapatkan sedikit pun dari apa yang aku dapatkan. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengontrol nafsu kita, tidak selalu mengikuti keinginan-keinginannya. Sayyidina Abdurrahman As-Saqqaf radhiyallahu anhu mengatakan, ketika aku maksimal di dalam mengontrol nafsuku, saat itulah aku mendapatkan semua yang aku inginkan. Mereka, Sayyidina Abdurrahman As-Saqqaf dan juga ulama-ulama salaf, itu diberi segala sesuatu oleh Allah gara-gara bisa mengontrol nafsunya, sehingga mereka bisa mengungguli orang-orang lain. Habib Ali Al-Habsyi di dalam salah satu bait syairnya mengatakan, wahfadil qalb ya Rabb, jagalah ya Rabb hati kita agar supaya jangan sampai dikuasai oleh setan, nafsu, hawa dan juga dunia. ولهذا ما يكتفي الإنسان لو كان أعطاه الله ذكاء لابد أن يتربى على من تربى عند الرجال. ما يكتفي بذكائه يقرأ الكتاب، بل يتعلم. عندما اتصل علمه بسيد المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم، اتصلت تربيته بسيد المربين محمد صلى الله عليه وسلم. كان الرجل من الأخيار هكذا اعتكف على الطاعة وعلى الأوراد، ما بغى يتصل بالرجال ليهذب نفسه، فهو على هذه الحال 40 سنة ما شيء يظهر له، ما أظهر له شيء، لا لذة بطاعة، لا لذة بعبادة، ما شيء أبدا. وأروح أحسن، وأروح بتسبب أعمل لي سبب من الأسباب، فذهب خرج. وهكذا الشيطان يلعب بالإنسان، يريد أن يخرج طالب العلم إلى الأسباب، ويريد صاحب الأسباب أن يترك أسبابه كأنه يريد به لا الخير. لا يستجيب الإنسان لخواطر إبليس، لأنه يريد أن يوقعك في التماهن والتكاسل، يريد أن يبعد طالب العلم والعابد عن طاعته وعبادته وعن تعليمه وتعلمه. ايش فائدة أنت قاعد تتعلم؟ ماشي فائدة، أروح ألقاك سبب. وصاحب السبب يريد أن يبتعد عن أسبابه فيخسر سببه ولا يستلذ بطاعة الله. هذه حيلة من حيل الشيطان. فقال إذن أنا أروح أعمل لي سبب من الأسباب. فبينما هو يبحث عن سبب من الأسباب إذ قيل له أن هناك أحد من العلماء العارفين يعرف علم الكيمياء. هذا علم الكيمياء الذي يصير الحجارة إلى جواهر. فهي خير. فلما بلغ عن رجل من أهل اليمن أن هذا وصفه، قال بذهب بتعلم علم الكيمياء حتى بسرعة أصير غني بسرعة. فسافر إلى ذلك الرجل فقال له قد بلغني عنك أنك تعلم الكيمياء، أريد أن تعلمني علم الكيمياء. فقال له هل تريد أن تتعلم الكيمياء الكبرى أم كيمياء صغرى؟ قال أما الكيمياء الكبرى ل40 سنة في خلوة في طاعة ماشي فتح لي أبدا، أريد الكيمياء الصغرى هذه حق الدنيا، ما أبغى حق الولاية له. فقال لا الكيمياء الصغرى الكبرى سهلة. قال كيف سهلة؟ قال أنا برويك كيف الكيمياء هذا تشوف واحد لعاب ترده مستقيم في طاعة الله، هذه كيمياء هذه. واحد مخالف لرب البريات تجعله يحب طاعة رب البريات، بعيد عن شرعي وسنة سيد البريات تجعله محب لشرعي وسنة سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. قال بسيط الكيمياء. قال كيف بسيط؟ أنا بأرويك إياها. قال نعم بأشوف.
فقال يجلس هنا عندنا. جلس أيام يراقب هذا الشيخ، وهو من كبار الرجال على قدم النبوة في اتباع النبي محمد، يرى أوراده، يرى استقامته. هكذا كانوا المشايخ. مثلا هو أساتذة يقول لطلبته صلوا جماعة ويصلي منفرد. ليش من أستاذ هذا؟ أستاذ يقول طلبته اقرأوا الأوراد وما يقرأ الأوراد. ليش من أستاذ هذا؟ أستاذ فارس هذا. لا، إذا أمر أول من يأتمر، إذا انهى أول من ينتهي. هذا أستاذ أصلي. فرأى على كمال التقوى والاستقامة أيام. فقالوا متى بتعلمنا؟ قالوا غدا إن شاء الله بعلمك. فلما أصبح الصباح قالوا اخرج إلى البلد، إلى السوق، وأتني بالرجل الذي خو بقرته وخو شاته. خو بقرته وخو شاته يعني بهيمة، يعني سودرة بهيمة. يعني ما يعرف شيء عن دينه أبدا. فخرج يبحث وما حصل واحد بوصف الذي بغاه الشيخ. سأله تعرف ربك كما هو وصف ربك كثير من الناس اليوم؟ تعرف شيء من صفات الله؟ قال له. تعرف شيء عن نبيك محمد؟ عن صفات نبيك محمد؟ قال لا. كما هو شأن الناس كثير اليوم تخرجوا من الجامعات لا إله إلا الله ما يعرفون نسب النبي محمد، ما يعرفون شيء من وصف النبي محمد، ما يعرفون شيء من مبادئ سيرة النبي محمد. اللهم صل عليه. أن يكون حي في قلوبهم وأن صاحوا في الشوارع ما يستحي في قلوبهم. فخرنا محمد، اللهم صل عليه. ذكرنا محمد، اللهم صل عليه. سندنا في ديننا ودنيانا محمد، اللهم صل وسلم عليه. نقول محمد ونحن ما نعرف شيء نسب. أولادنا ما يحفظون نسب النبي محمد، اللهم صل عليه. أولادنا ما يحفظون الأمور البسيطة حتى عن أبنائه وعن نسائه وعن شيء من أهل بيته وعن أصحابه ما يعرفون شيء. إذن فأين محبة النبي محمد؟ اللهم صل عليه. وأحببنا النبي محمد، اللهم صل عليه. اشتاقت أرواحنا نتعرف عليه، نقرأ في شمائل النبي محمد، في أدب النبي محمد، في خلق النبي محمد، في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له قالوا تصلي؟ قال لا ما أعرف الصلاة. تعرف أركان الإسلام؟ قال ما أعرف شيء عن الإسلام ولا عن أركان الإسلام. بس هذا المطلوب هذا. قال تعال الشيخ بغاك. ما يعرف شيء أبدا. قال شوف يا شيخ، شوف هذا جبنا لك خو بقرته وخو شاته. فلما قال اغلق الباب، اغلق الباب، دخل وغلق الباب. فنظر إليه الشيخ من مفرق رأسه إلى قدم نظره، فإذا الرجل يرتعد وينتفض، يرتفض ينتفض ينتفض. ثم صعد النظر مرة أخرى من مفرقه إلى قدمه، فإذا هو يبكي يبكي. بعد قليل يقول على ما فرطت في الأيام الماضية، على ما ارتكبت من معاصي ومخالفات، على ما ضيعت من طاعات وصلوات. فإذا هو يبكي ويجثو على ركبتيه. فنظر إليه نظرة ثالثة، فإذا هو يتكلم بعلم الشريعة وعلم الحقيقة. فخرج من عنده وهو إنسان ثاني، كذ الهداية قد حلت في قلبه والنور قد حل في قلبه. فقال له الشيخ شوف هذه الكيمياء الكبرى، هذه الكيمياء هذه. قال طيب أنا جبت لك الرجال ذا اللي ما يعرف شيء خرج بخير كده، وش نصيبي أنا؟ وأنا اللي جبته ما حصلت شيء. فقال أما أنت إذا تريد الزم صحبتي، الزم صحبتي وتأدب بآدابي وتخلق بأخلاقي، بقى تحصل أكثر مما حصله هذا. كما قال سيدي أبا يزيد البسطامي لرجل كان يمشي خلفه من أحد من مريديه، كل ما رفع قدم أو وضع قدم فإذا هذا المريد يطرح قدمه على قدم أبا يزيد، وإذا ما رفع قدم
فالتفت إلي أبا يزيد قال: ما استصنع؟ قال: لو سلخت لك جلدي لما انتفعت به. لكن انظر كيف سيرتي، انظر كيف أعمالي، اقتدي بي في أعمالي في أحوالي، تدرك ما أدركته، الزم صحبتي. لكن على حسن ظن الإنسان ما ينتفع أبدا. كثير ناس صحبوا رجال كبار ما انتفعوا بهم. ليه؟ لأن في باطنهم انتقاد، ما انتفعوا بهم. ما انتفعوا أبدا. زوجها عالم ما انتفعت به لأنها منتقدة عليه في باطنها، ولو كان مسلمة له الجدار ينتفع به، الخشبة هذه اللي يعلم عندها تنتفع به، فما بالك أنت يا من خلقت من لحم ودم لم تنتفع، لأن باطنك مضغة ما صلحت. لو صلحت لصلح لك كل شيء، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله بيصلح، كله بيصلح. نعم. وألا إن في البلد بضعة إذا صلحت بيصلح سائر البلد. هم آل بيت النبي محمد، هم آل بيت النبي محمد، حيث كثروا في مكان وصلحوا صلح ذلك المكان وصار محل تتنزل عليه الرحمات والبركات. فلزم صحبة الشيخ حتى فتح الله عليه، فخرج محبة المال من قلبه بالكلية. فصار فبعد ذلك يريد أن يتوضأ لقيام آخر الليل، فإذا هو ينزح بالدلو يطلع الدلو ملان جواهر ويرميه، يطلع ينزح بغاب ماء. يا عند الشيخ قال: كل ما نزحت يطلع لي الدلو ملان بالجواهر، وبعدين أتوضأ. فقال ويرميه ويرجع. قال: الآن أصبحت الآن كلك كيمياء، الآن من رأسك إلى قدمك كلك كيمياء. ارجع إلى بلدك سينتفع بك ناس كثير، وسيهدي الله على يدك وناس كثير. فرجع وصار له شأن، وصار داعي إلى الله واهتدى به ناس كثير. لما خرجوا من رؤوسهم الخساسة والرئاسة ومحبة النفس والهوى، فحينئذ أعطاهم الله من العلوم كما قال تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. فالله يجعلنا لنا قلوبا نقية صافية تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه. قال سيدنا الشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاس: لو نظر إلي الناس بنظرة التي ينظر إلي بها الشيخ علي باراس لأوصلتم إلى الله في لحظة. فيقول سيدي أبا العباس المرسي كذلك: لو نظر إلي إنسان بنظرة صدق ومحبة لأوصلته إلى الله في لحظة، لأنهم جعلهم الله سبحانه وتعالى دواء، فهم الدواء لمن بغى الدواء، وهم الشفاء لمن بغى الشفاء. ليه؟ لأنهم خلفاء الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للاجتماع ويسخر لنا من يهذب أنفسنا ويربينا احنا على سنة النبي محمد وعلى سيرة السلف الصالح يا رب العالمين، ويخلينا عن كل شيء ويحلينا بكل زين، ويجعلنا قرة عين للنبي محمد سيد الكونين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Janganlah kita itu mengandalkan dan mencukupkan diri dengan kecerdasan kita. Jangan karena kita cerdas kemudian tidak mau duduk di hadapan seorang murabbi. Dan jangan kita mencukupkan diri hanya mutalaah kitab, baca kitab sendiri, tidak. Tapi harus duduk belajar kepada orang yang ilmunya
bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun orang yang mengandalkan kecerdasannya, cuma baca kitab sendiri, ibadah sendiri di rumah, tidak mau kumpul dengan para murabbi, zikir sendiri ada di rumah, menyendiri, baca kitab, walaupun melakukan itu 40 tahun dia tidak bakalan dapat apa-apa. Murabbi ini sangat penting sekali. Orang yang tadi hanya ibadah sendiri, zikir sendiri, baca kitab sendiri, walaupun dia melakukan itu 40 tahun tidak akan merasakan nikmatnya taat, tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Karena itu penting bagi kita untuk dekat dengan murabbi, duduk di hadapan para murabbi. Beliau kemudian menceritakan satu kisah. Dulu itu ada orang begitu ibadah, mendalami ilmu syariah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, tapi dia merasa tidak ada hasilnya. Ibadah tidak terasa lezat, tidak terasa nikmat, tidak diberi ilmu laduni, tidak dikasih foto oleh Allah. Akhirnya dia setengah putus asa gitu, mending kerja saja cari uang kalau begitu. Nah, ini termasuk budaya setan ini. Kadang ada orang itu bertahun-tahun ibadah tapi tidak merasa nikmatnya ibadah, tidak dikasih foto oleh Allah, akhirnya kepingin meninggalkan ibadahnya, banting setir, kerja, nyari dunia. Ini budaya setan. Begitu juga sebaliknya. Kadang orang itu dia kerja, setiap hari aktivitasnya kerja, nyari rezeki yang halal. Tapi kadang-kadang dibisi oleh setan. Udah jangan kerja tok kamu itu, tinggalkan kerja itu, udah ibadah sana dino. Ini kalau dituruti nanti dia rugi dunia, rugi akhirat, tidak dapat apa-apa. Nah, di sini kita penting untuk mengikuti arahan murabbi. Ketika ada pikiran-pikiran seperti itu, jangan langsung dituruti, tanya pada murabbi. Kemudian orang tadi itu yang ibadah, mendalami ilmu puluhan tahun tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah, tidak dikasih foto oleh Allah, akhirnya setengah putus asa, kepingin banting setir, kepingin beralih profesi, udah tidak usah ibadah lagi, sudah nggak usah nyari ilmu lagi, tidak ada hasilnya, tidak bakat sepertinya saya ini, kerja saja. Nah, akhirnya dia kerja, kepingin jadi orang kaya. Kemudian ada yang ngasih tahu, kalau kamu kepingin kaya cepet, di Yaman sana ada seorang ulama, orang alim terkenal, dia memiliki ilmu kimia. Ilmu kimia ini bukan ilmu kimia yang kita kenal sekarang. Ilmu kimia ini ilmu yang ketika orang menguasai itu, dia bisa merubah batu menjadi permata. Batu koral dirubah jadi permata seketika bisa. Itu yang dimaksudkan ilmu alkimia. Di Yaman sana, datang saja ke situ, minta ajari ilmu kimia, kamu akan kaya mendadak. Akhirnya dia mencari sampai ke Yaman dan ketemu orang yang dimaksud. Kemudian dia mengatakan, "Syekh, saya datang ke sini mendengar Anda menguasai ilmu kimia. Tolong ajari saya biar saya bisa menjadi orang yang kaya mendadak." Akhirnya sisanya tadi nanya, "Kamu kepingin kimia yang kubro, yang besar, yang jumbo, atau yang kecil?" Kimia yang besar maksudnya ilmu yang jika dikuasai akan merubah orang sebejat apapun jadi wali seketika. Kimia sughra ya untuk urusan kekayaan tadi itu. Akhirnya kata orang tadi, "Kamu ingin yang mana, yang besar apa yang kecil?" "Syekh, kalau yang besar saya sudah 40 tahun mencari itu tidak dapat apa-apa, saya tidak mau kaya saja, tidak jadi wali, saya tidak kepingin jadi wali. Sudah berusaha 40 tahun tidak dapat apa-apa, putus asa sudah. Udah kepingin yang kecil saja, saya kepingin jadi orang kaya." Kata syekhnya tadi, tidak susah, yang besar pun tidak susah, apalagi yang kecil. Yang besar pun sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Udah begini, kamu ada di sini dulu, nanti akan saya ajari. Kemudian akhirnya dia tinggal di situ beberapa hari, memperhatikan syekhnya tadi itu, ibadahnya, istiqomahnya, konsistennya, diperhatikan betul-betul istiqomah. Dan begitulah
mestinya syekh yang sebenarnya, ustadz yang sebenarnya. Jangan sampai ustadz omongan dengan kelakuannya tidak sama. Santrinya disuruh sholat jamaah, dia sendiri sholat sendiri. Dia melarang santrinya untuk melakukan sesuatu yang nggak layak, dia sendiri melakukannya. Ini ustadz palsu dalam dia. Akhirnya setelah berhari-hari, syekh katanya saya mau diajari ilmu kimia besar. Kapan? Udah besok saya ajari. Besok harinya dia diperintahkan oleh gurunya, udah sekarang kamu pergi ke pasar, cari orang paling bongol sama pasar. Cari orang yang sudah ngerti apa-apa, seperti binatang, nggak ngerti apa-apa tentang agamanya. Cari, nanti bawa ke sini. Hanya dia pergi ke pasar, nyari-nyari, muter-muter, akhirnya dia menemukan satu orang, dia merasa kayaknya ini yang diminta oleh syekh. Akhirnya tanya, kamu kenal Tuhan kamu? Tuhan apa Tuhan? Tidak tahu tentang Tuhannya. Sifat-sifat Allah tidak tahu. Kamu kenal Nabi? Siapa Nabi? Tidak kenal apa-apa. Sifat-sifat Nabi dia tidak tahu. Seperti kebanyakan orang di zaman sekarang, lulusan sekolah tinggi, perguruan tinggi, tapi sama sekali tidak mengenal syama'il Rasulullah SAW. Tidak mengetahui dasar-dasar sejarah Rasulullah SAW. Ditanyai putra-putri Nabi, tidak paham, tidak hafal. Nasabnya Nabi, tidak hafal. Istrinya Nabi, keluarganya Nabi, tidak kenal. Apa yang bisa dibanggakan dari orang seperti ini? Tidak mungkin akhirnya orang seperti ini cinta kepada Rasulullah, tidak kenal sama sekali. Kebanggaan kita Nabi Muhammad SAW. Yang bisa kita andalkan di dunia maupun di akhirat hanyalah Nabi Muhammad SAW. Sangat disayangkan di hari-hari ini banyak putra-putri kita tidak hafal nasabnya Rasulullah SAW. Apalagi keluarga beliau, nasabnya Nabi tidak tahu. Orang kalau memang betul-betul cinta pada Rasulullah, mestinya kenal dengan sejarah hidup beliau, dengan syama'il beliau, akhlak beliau. Kembali ke cerita tadi, orang yang seperti binatang tak kenal Tuhannya, tidak kenal Nabinya. Akhirnya, kamu salat? Tidak. Kamu tahu rukun Islam? Apa itu rukun Islam? Tidak tahu saya. Taunya cuma nasi kuning. Akhirnya kayaknya ini yang dicari oleh syekh. Ini yang dicari oleh syekh. Hanya dibawa syekhnya, syekh, ini orang yang Anda inginkan, tidak ngerti apa-apa ini. Sudah saya buktikan sendiri tadi. Akhirnya udah taruh di sini, kunci pintu yang rapat, kunci pintunya. Hanya orang yang nggak ngerti apa-apa tadi itu dilihat oleh syekh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan satu pandangan, diurut dari atas sampai ke bawah. Seketika dia itu gemetar. Kemudian dipandang lagi untuk kedua kali dari kepala sampai kaki, nangis orang tadi itu. Nangis, kemudian dia mengungkapkan penyesalannya yang sangat mendalam. Kenapa saya bertahun-tahun yang lalu menyia-nyiakan umur saya, tidak pernah ibadah kepada Allah, selalu maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Kemudian dia bersimpuh. Dipandang lagi ketiga kali oleh syekhnya dari kepala sampai kaki, berubah total sudah. Dia mendapatkan futuh dari Allah, dia bisa berbicara ilmu syariah bahkan ilmu hakikat hanya dengan 3 kali pandangan. Hanya saya bilang, ini namanya kimia kubro. Orang nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak tahu sholat, nggak tahu apa-apa, hanya dengan dilihat dari kepala sampai kaki 3 kali langsung menjadi orang yang menguasai ilmu syariah dan ilmu hakikat. Syekh, enak ya orang ini, kata orang tadi itu. Saya bawa dia ke sini, nggak ngerti apa-apa, langsung jadi wali. Saya dapat apa sih? Saya bawa. Saya ke sini kepingin belajar, ini malah dia yang dapat. Kata syekhnya, udah kamu duduk di sini, nyantri kepadaku, ikuti adab-adabku, kemudian apa? Nanti kamu akan mendapatkan lebih dari yang orang barusan ini dapatkan. Yang penting kamu betul-betul mengikuti aku. Karena seorang murid, sehebat apapun gurunya, kalau tidak mengikuti adab-adab gurunya, akhlak-akhlak gurunya, amal dan ibadah gurunya, tidak akan banyak manfaat yang dia dapatkan. Itu yang dikatakan ittiba kepada syekh. Mengikuti akhlaknya, adabnya, ibadahnya, itu diikuti. Seperti dikisahkan, ini selingan dari kisah tadi, dipotong dulu. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu punya seorang murid.
Dia itu kalau Imam Abu Yazid Al-Bustami melangkahkan kaki, meletakkan kakinya satu tempat, kemudian melangkah lagi, dia itu akan meletakkan kakinya di posisi kaki di tanah yang diinjak oleh Abu Yazid Al-Bustami tadi, tidak bergeser sedikit pun. Akhirnya diperhatikan oleh Abu Yazid, apa yang kamu lakukan? Iya, saya ingin betul-betul mengikuti jejak Anda. Bukan seperti itu, kalau kamu hanya mengikuti jejak seperti itu, tanah yang aku injak kamu injak. Jangankan itu, kulitku tak coplok, tak pakaikan ke kamu, tidak bakal manfaat apa-apa. Bukan seperti itu. Ikuti ibadahku, ikuti akhlakku, ikuti istiqomahku. Dengan begitu kamu akan bisa mengambil manfaat dengan berguru kepadaku. Kumpul berguru kepada seorang murabbi itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Syaratnya husnudzon. Jangan sampai kita itu protes walaupun dengan hati kita, mengkritik dan walaupun dengan hati kita, harus pakai adab dan pakai husnudzon. Orang seperti ini akan bisa mengambil manfaat dari dunia. Jangankan manusia, meja saja itu yang sering kumpul dengan orang soleh akan ngambil manfaat, tembok akan ngambil manfaat, tapi manusia belum tentu, tergantung hatinya. Husnudzon apa tidak? Husnudzon dapat manfaat, tidak husnudzon dapat manfaat, tidak dapat manfaat. Jangankan murid, betapa banyak seorang laki-laki yang pembesar ulama, pembesar aulia, istrinya nggak dapat manfaat, tidak dapat berkah. Kenapa? Suka protes, tidak husnudzon, tidak taslim. Itu istri, apalagi cuma sekedar murid. Itu kalau tidak husnudzon tidak akan dapat apa-apa. Husnudzon itu bisa kita miliki dengan kebersihan hati. Hati kita yang kita perbaiki, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa dalam tubuh setiap orang itu ada segumpal daging, yaitu qalbu. Ini jika baik, seluruh kelakuan badannya akan baik. Tapi jika rusak, seluruh kelakuan badannya juga jelek. Sebagaimana satu daerah itu akan baik tergantung satu mudghah, segumpal daging. Siapa? Daging keluarga Rasulullah SAW. Daerah itu akan baik kalau di situ terdapat banyak keturunan Rasulullah SAW yang mereka baik, otomatis lingkungannya akan baik. Nah, mereka menjadi penentu sebuah lingkungan. Udah, kembali ke cerita tadi. Akhirnya orang tadi itu nyantri kepada syekh yang tadi itu yang menguasai ilmu kimia tadi, nyantri bertahun-tahun. Akhirnya dengan sendirinya, dengan nyantri kepada syekh tadi itu, yang asalnya dia datang kepingin kaya, di hatinya tidak ada rasa cinta dunia sedikit pun, sama sekali tidak suka kepada dunia. Dikisahkan suatu malam orang ini bangun malam kepingin ibadah, ngambil air nimba, ngangsu kata orang Jawa, nimba air dari satu sumur, kepingin air, yang keluar permata seisi timba itu. Dia, kenapa saya tidak kepingin ini, saya ingin wudhu, ini air, dibuang lagi, nimba lagi, dapat permata lagi. Dia, saya tidak nyari ini, saya nyari air, dibuang lagi, terus kayak gitu. Karena berkali-kali, akhirnya dia mengadu kepada saya ini bangun kepingin wudhu, ngambil air di sumur, dapatnya bukan air malah intan, bukan ini yang saya inginkan, saya ingin air untuk wudhu. Akhirnya saya bilang, sekarang kamu hatimu sudah bersih dari cinta dunia. Sekarang kamu bukan hanya memahami ilmu kimia, tubuh kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ilmu kimia. Sekarang kamu pulang, kembali ke daerah kamu, dakwahlah. Aku berharap akan banyak orang mendapatkan hidayah sebab kamu. Kapan orang itu bisa memberikan hidayah kepada orang lain, bisa memberikan ilmu yang manfaat kepada orang lain? Ketika di hatinya sudah tidak ada sifat egois, tidak ada sifat selalu nuruti hawa nafsu, dan tidak ada cinta dunia. Orang seperti ini akan diberi ilmu yang luas, ilmu laduni oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengkaruniakan ilmu kepada kalian. Kemudian kita berdoa semoga Allah menjadikan hati kita sebagai hati yang bersih, yang betul-betul iman kepada hari perjumpaan dengan Allah dan qanaah dengan apa yang dimiliki. Kemudian beliau menceritakan kalamnya Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib.
yang isinya adalah murid itu harus iktikad penuh kepada gurunya, betul-betul husnudzon kepada gurunya. Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini mengatakan, seandainya semua orang itu memandang saya, punya keyakinan kepada saya seperti keyakinan dan cara memandang Syekh Ali Baros, 1 detik tak jadikan orang yang musuh kepada Allah. 1 detik salah tuh. Begitu juga ini pernah dikatakan oleh Al-Imam Abu Abbas Al-Marsi. Beliau mengatakan, jika semua orang itu memandang saya dengan pandangan i'tiqad, mantap, husnudzon, 1 detik jadi wali. Mereka itu 1 detik langsung usul kepada Allah SWT. Mereka ini adalah obat bagi siapapun yang menginginkan obat. Kenapa? Mereka adalah penerus Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk berkumpul dengan orang-orang seperti itu, supaya Allah mengirimkan kepada kita orang yang bisa membersihkan nafsu kita, mendidik kita sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW, dan semoga kita menjadi penyejuk mata Rasulullah SAW. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. المعبود في كل مكان. إله إلا الله المذكور بكل لسان. الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلي وسلم على
تقبل منا إنك أنت السميع، تب علينا واغفر لنا يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبصر يا أول الأولين ويا آخر الآخر ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا 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 والمحبين والحاضر والناظر والسامع ومن أحاط بشبكة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك واجعلنا من توليت ووالاك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك، اجعلنا من اقتدى واتبع حبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض اللطف الخفي الذي من لطفت إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah,